नाजरीन, ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मैं हूं फरजाना अली। नाजरीन, आप देख रहे हैं कि कोविड-19 के हवाले से पाकिस्तान में सूरत हाल रोज़ बरोज़ तशवीशनाक होती जा रही है और हम इसमें देख रहे हैं कि न सिर्फ डेथ टोल जो है उसमें भी इजाफा हो रहा है, बल्कि कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद में भी बेतहाशा इजाफा देखने में आ रहा है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने गुज़श्ता हफ्ते 2-3 बार अपनी स्पीचेस में ये बात बार बार कही कि लोगों को ध्यान रखना चाहिए और दुनिया में जो इस वक्त कोरोना की सूरत हाल है, ऐसा ना हो कि पाकिस्तान भी उसका शिकार हो जाए जिसके हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते, क्योंकि हम एक गरीब मुल्क हैं। हमारे पास वो वसाइल नहीं है, ना ही अस्पतालों में, ना हुकूमत के पास इतने फंड्स हैं कि वो लॉकडाउन के बाद लोगों को कुछ फैसिलिटेट कर सके। तो ये बातें वो हैं जो कि वो बार बार लोगों को बताते हैं और उसका एक ही मकसद होता है कि लोग कोविड-19 के हवाले से जो SOPs बताए गए हैं उनको फॉलो करें। हुकूमत बार बार लोगों को कह रही है और ज़बरदस्ती भी कर रही है और उसके लिए मुख्तलिफ सतह पर और ख़ास तौर पर जो ज़िली इंतज़ामिया है मुख्तलिफ शहरों की, वो इक़दाम भी उठा रही है। SOPs को फॉलो करवाने में रेस्टोरेंट में बैठने को मना कर दिया गया है, टेक अवे का सिस्टम है, किसी भी शॉप में दाखिल होने के लिए आपके पास आपका मास्क लगा होना ज़रूरी है। ताजरों को क्या हिदायत दी गई है हम वक्तन फवक्तन आपको बताते हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद कितना हो रहा है और हम क्या एक जिम्मेदार शहरी होने का जो फर्ज है वो पूरा कर रहे हैं, ये आज के प्रोग्राम के पहले 2 हिस्सों में आपको दिखाएंगे और आखिरी हिस्से में जो कुछ हम देखेंगे वो सिचुएशन हम रखेंगे ज़िली इंतज़ामिया के सामने। तो ये है आज का प्रोग्राम, हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त पेशावर शहर की सूरत हाल क्या है, इसका हम आगाज कर रहे हैं मीना बाजार से। ये पेशावर का वो बाजार है जो कि खास तौर पर ख़वातीन की शॉपिंग के लिए बहुत मशहूर है और पेशावर शहर का ये बाजार है। यहाँ पर मुख्तलिफ तबकात से और ख़ुसूसन अगर हम लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास की बात करें तो वो यहाँ पर आते हैं। वैसे तो मिडिल क्लास के लोग भी यहाँ पर शॉपिंग करने आते हैं, लेकिन बहरहाल ये चूँकि सस्ती चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं तो इसलिए ज़्यादा लोग और ख़ास तौर पर ख़वातीन यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आती हैं। अब ज़रा मंजर देखिए कैमरे की आंख से कि ये बाजार है और ये सूरत हाल है और मुझे समझ नहीं आ रही कि हम अंदर कैसे जाएं, क्योंकि चूँकि रश बहुत ज़्यादा है। बहरहाल कुछ न कुछ बचते हुए, कुछ लोगों से डिस्टेंस करते हुए हम जाते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि अंदर सूरत हाल क्या है और ख़ास तौर पर लोगों ने मास्क पहना हुआ है या नहीं। आइए मेरे साथ। अच्छा भैया, ये आपने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? असल में ये बात है कि रोज़ाना तो हम पहनते हैं। अभी घंटा पहले भी मैंने क्या कि 5 मिनट पहले मैंने पहना हुआ था। अभी नमाज के लिए निकलना है तो मैंने कहा चलो मास्क उतार के जेब में रख लिया है, तो फिर जो है तो बाद में हम पहनेंगे। अच्छा, ये आपकी दुकान है, ये बैग्स वगैरह की? जी बैग्स वगैरह। अच्छा, यहाँ पे जो लोग आते हैं तो उनको आप मास्क पहनने के लिए कहते हो? क्यों नहीं कहते, ये तो लाजमी बात है। ये बताइए कि रश बहुत ज्यादा है तो फासला कैसे बरकरार रखते हैं? फासला का तो देखें ना, हम तो लोगों को तजवीज़ देते हैं, कहते हैं कि जी ज़रा सा दूर दूर रहें और अपनी ये आजकल बीमारी का सीज़न है वो इसलिए, क्योंकि हमारे पास अपनी है, हमने अब कुछ पूरा किया हुआ है, मतलब ये सैनिटाइज़र भी है और ये मास्क वगैरह भी है, लेकिन ये है कि लगा लें, इसको लगा लें। अच्छा ये बताइए कि ये जो ज़िली इंतज़ामिया है छापे वापे मारती है यहाँ पर? हाँ, क्यों नहीं आते हैं। तो बंद किया था कभी किसी दुकान? नहीं, असल में यहाँ पर जो है ना तो मास्क की मतलब पासदारी करते हैं, लोग पहनते हैं, तो इसलिए इस बाजार को कोई आसानी से बंद नहीं करता। अगर मास्क ना पहने तो फिर उस पर इशू बनता है। तो अभी जाके भी दिखाती हूँ, मुझे तो नहीं दिख रहा कि किसी मास्क। देखिए सभी ने पहना हुआ है, आप जरा सा नोटिस करें, कैमरे को घुमाएं, सब ने पहना हुआ है। भैया कैमरा घुमाते हैं, देखें जी, ये कह रहे थे कि सब ने मास्क पहना हुआ है, आप जरा देख लें कि किसने पहना हुआ है। अच्छा, जैसे ही कैमरा जाता है तो बाज दुकानदार जल्दी से मास्क पहन लेते हैं। मास्क क्यों नहीं पहना? फिलहाल तो नहीं पहना है, पहनता हुआ अभी जेब में। आप
आपके साथ तो देखें छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ बस जेब में है, अभी पहनता हूँ। ठीक है भाई, मास्क पैसे नहीं है, पैसे नहीं है? नहीं मिला, घर पे बुलाया। अच्छा, ऐसा है कि चूंकि आगे रश बहुत ज्यादा है और मेरा ख्याल में इस रश में जाना मुनासिब नहीं होगा, तो हम थोड़ा सा और लोगों से यहीं पर बात कर लेते हैं। भाई साहब, मास्क है जी नमाज वास्ते जा रहे हैं, मस्जिद वास्ते ना मास्क तो मस्जिद में जाकर उतारिए ना। सही है जी, गलती हो गई। अच्छा, वो कहते हैं जी गलती हो गई है, वहाँ जाकर उतार लेंगे। खैर है, यहाँ पर रश बहुत ज्यादा है, तो हम चलते हैं किसी और बाजार। और ये जो सोशल डिस्टेंस का हम खुद भी कह रहे हैं कि रखें, तो यहाँ रखना मुमकिन नहीं हो रहा, इसलिए इस बाजार को छोड़ते हैं, कहीं और चलते हैं और आपको पेशावर की झलक। आपको पता है कोरोना है, तो हमें एहतियात करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, एहतियात करना चाहिए, क्यों नहीं। क्या ये रेडी लगाते हैं आप? जी हम रेड़े लगाते हैं। क्यों नहीं पहनते? मास्क हम लगाते हैं, लेकिन उसमें सांस बंद हो जाती है बंदे की, हम तो आदत नहीं है इसकी। हाँ जी, कोई तो हल निकालना होगा ना। तो कभी कभी लगाते हैं, लेकिन बस सांस बंद हो जाती है, फिर निकाल लेते हैं। आपने मास्क लगाया हुआ है, सबको जरा कहे ना टीवी पर के मास्क लगाए। बिल्कुल जी, इन लोगों को चाहिए कि मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि कोरोना जो है वो तेजी से बढ़ रहा है। और इन लोगों ने जो है ना, ये 10 रुपए का मास्क है, अगर ये 10 रुपए का मास्क इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इससे मजीद ज्यादा जो है कोरोना फैल सकते हैं। मगर इन लोगों को हम ये कहते हैं कि भाई खुदा के लिए मास्क डालें। ये कह रहे हैं भाई साहब कि मास्क लगाएं, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? जी हाँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं मुझसे गलती हो गई है, आइंदा नहीं होगा। मैं मास्क लगाने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। नहीं, आप तो खफा हो गए भाई। नहीं, मैंने तो नाराज़गी का इजहार, मैंने तो माफ़ी मांग ली है कि मुझसे गलती हो गई है, तो इंशाल्लाह आइंदा मास्क लगाएंगे। भैया मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ? मास्क अभी लगाया था, अभी उतार दिया हमने। ये देखे ना, मैं जिससे पूछती हूँ वो यही कहता है कि अभी लगा नहीं। पैकिंग तो आप हाथों से कर रहे हैं। जी तो बस फ्री नहीं थे, इसीलिए पेन नहीं छोड़। मास्क तो हाथों पे नहीं लगाना। हमने खाना खाए तो इसीलिए हमने उतारा था ना। अच्छा, मतलब आप जरा उनकी बातें सुने, खाना खाया था इसलिए। अच्छा, हुकूमत ने कहा है कि टेक अवे कर लें, आपने अंदर खाने पे खवातीन और फैमिलीज बिठाई हुई हैं। किस टाइम पे बिठाए? ये देखे ना, ये है ना अंदर, अभी मैं जाके दिखाती हूँ। दो एक एक बेटा, इन्हें सारा तो बेटा नहीं मिला। लोग क्या कर ले, लोग कौन? ये अवाम क्या करे? अवाम को तो छोड़े ना, पहले आप ये बताएं कि आप रूल्स बनाएं, हुकूमत ने रूल्स बनाए हैं, फिर वो आएंगे आपकी दुकान बंद कर देंगे। जब हमारा होटल बन जाए तो इसमें 18-20 लोग काम कर रहे हैं, वो बेचारे क्या करेगा? तो मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे? मुकम्मल तौर पर बन जाएगा तो वो भी लोगों से, अवाम से बेइंसाफी है ना। ये तो इंसाफ नहीं है कि लोगों के लिए दुकान खोले उतरते हैं। इसका एक सादा सा तरीका है, वो आपसे कह रहे हैं आप दुकान या होटल बंद मत करें, आप लोगों को खाना पैक करके दे दें, वो घर जाके खाएं। जब होटल के मालिक हमारे लिए कराई छोड़ दे, जब हम कराई देते हैं तो हम उस पे, तो हमारा काम तो नहीं होता ना, उस चीज़ ये तो हमारा काम नहीं होता। अच्छा, आप यहाँ पे मुलाजिम हैं? हाँ। तो जिली इंतजामिया ने वैसे मालिक को बताया तो होगा कि यहाँ बिठा के किसी को खाना नहीं खिलाना। मालिक तो यहाँ नहीं होते ना, वो तो घर पे होते, वो अगर न्यूज़ देखते तो वो समझ जाएगा। नहीं, आप उसको वो मैसेज आगे पहुँचाते नहीं हो? नहीं, हम पहुँचाते, क्यों नहीं पहुँचाते, लेकिन वो जब आ जाएगा तो फिर उसको पता चल जाएगा। हमारा तो ये काम है, जब हम काम करेंगे तो अच्छा है, नहीं ये करेंगे तो तनख्वाह तो नहीं देंगे हम। यहाँ पे इनका बड़ा छोटा सा सिस्टम है, और चूंकि खवातीन है, ठीक है, खवातीन है और उन्होंने बुरके ओढ़े हुए हैं तो वो बहुत माइंड करते हैं। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा का एक कल्चर है, हमें उसको भी फॉलो करना पड़ता है। अंदर खवातीन थी और वो खाना खा रही थी, तो ये कह रहे थे कि 2-3 लोग जो है वो आ जाते हैं तो हम उनको मना नहीं कर सकते, लेकिन नॉर्मली जो है इन्होंने सामान रखा हुआ है। बहरहाल आगे भी जाते हैं, लोगों से बात करते हैं। लोगों की बड़ी मजबूरियां हैं, वो अपनी मजबूरियां बयान करते हैं कि मैं क्या करूं, मैं तो यहाँ मुलाजिम हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता कि मालिक को बात कर लूँ, होटल बंद हो जाएगा तो रोटी कहाँ से खाएंगे। ये वो माशी मसाइल है जिनमें हम बुरी तरह घिरे हुए हैं और जिसका जवाब किसी के पास नहीं होता। लेकिन फिर हम उनको कहते हैं अच्छा मास्क पहन लें, तो कुछ लोग उसको
फॉलो कर लेते हैं या कैमरा देखकर जल्दी से मास्क पहन लेते हैं। बहरहाल ये एक छोटी सी सिचुएशन थी, पेशावर के 2-3 बाजार हमने आपको दिखा दिए। अब चलते हैं आगे, लेकिन आगे जाने से पहले छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो किसी और जगह आपको पेशावर के बासियों की सूरत हाल दिखाएंगे कि क्या वो कोरोना के जो SOPs हैं उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले जैसा कि हम मीना बाजार में मौजूद थे और पेशावर के एक दो और बाजार भी हमने देखे, लोगों से बात की, रेस्टोरेंट में भी गए, हम मजीद रेस्टोरेंट में भी जाएंगे, लेकिन इस वक्त हम पेशावर की फिश मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि लोगों की जो सूरत हाल है, तकरीबन कुछ 20 लोग अगर यहाँ पे खड़े हैं तो उसमें सिर्फ 3 ने मास्क पहना हुआ है, बाकियों ने नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। मास्क नहीं पहना हुआ क्यों? मास्क नहीं पहना हुआ तो क्या मास्क के बगैर सिर्फ मास्क यहाँ पे लिए फर्ज किया गया है? अच्छा नहीं, आपको पता है कि कोरोना की जो दूसरी लहर है उसकी वजह से भी लोग जो हैं वो मरना शुरू हो गए। देखिए मेरे ख्याल से कोरोना का कोई दूसरा लहर नहीं है, ये सब ड्रामाबाजी शुरू हो चुका है, ड्रामाबाजी के लिए ये कर रहे हैं। हुकूमत बहुत बौखलाहट का शिकार हो चुकी है, हर तरह नाकाम हो चुकी है, अब ये हर बार इस्तेमाल कर रही है। अच्छा, हुकूमत नाकाम है तो इसलिए वो कोरोना का बहाना बना रही है। कोरोना का बहाना बना के अवाम में इश्तियाल फैला रहे कि बीमारी आ रही है, आ रही है, कुछ भी नहीं है, असल में कुछ और पूरी दुनिया में जो लोग मर रहे हैं वो क्या है? तो पूरी दुनिया का रिपोर्ट है कहीं पे नहीं है। हर रोज अमेरिका यूरोप से कितने लोग मर रहे हैं? जनाब अली, आप पेशावर की बात करें, आप पूरे पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में इस तरह नहीं है जिस तरह दिखाया जा रहा है। अच्छा नहीं, इस तरह का क्या मतलब? आप चाहते हैं कि यूरोप की तरह यहाँ भी सड़कों पर लाशें पड़ी? अल्लाह ना करे कि ये यूरोप बन जाए, लेकिन हमारे हुक्मरान यूरोप बनाना चाह रहे हैं। सुने सुने, कोरोना है ये मानते हैं कि नहीं मानते? कोरोना तो नहीं है, 5 वक्त बावजू रहे, नमाज पढ़े, अल्लाह रसूल का नाम ले, इबादत करे, कसम खुदा की, मैं कसम खुदा से कह रहा हूँ, अल्लाह की जात की कसम, कोई कोरोना नहीं लगेगा। ये जो सारे लोग मर गए, क्या ये अल्लाह रसूल को नहीं मानते थे? मैं बता रहा हूँ, मैं कसम खुदा की इस तरह बात कर रहा हूँ, इसका जिम्मेदारी के साथ आप बावजू हो के 5 वक्त नमाज पढ़े, इंशाल्लाह कोई कोरोना नहीं आएगा। ये इनका ख्याल है। मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? मास्क वाले ना दवा कोर के पाते शो दाखो ढेर खतरनाक खबर है। हाँ बिल्कुल खतरनाक खबर। कोरोना इश्ता खलक इश्ता नो हाँ इश्ता अलग होई ओ तासो कली के चेरता सोग मुतासरा शवे दे ना ना जेल तस्मा ओ दाखो ढेर जरूरी है वो कोर के संगे पाते शो मार्क्स बस जलते के रवान पाते शो। आपका नाम क्या है? कमाल। कमाल साहब कहते हैं कि मैं जल्दी से घर से निकल रहा था जाए तो मेरा मास्क जो है वो रह गया, तो अभी आप देख लेंगे। ये आगे मैं तो नहीं जा रही क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है और इससे आगे सोशल डिस्टेंस को फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब आप देख लें, कैमरा दिखाएं, ये रश है और इसमें लोग रिक्शों को इस रास्ते पे बंद करें। रिक्शों की वजह से जो है ना सारी तबाही पड़ी हुई है, उधर भी रिक्शे खड़े हैं, इधर भी रिक्शे खड़े हैं। कम से कम ये रिक्शे खत्म हो जाए तो इधर से ये रश कम हो जाएगी। अच्छा, रश तो कम हो जाएगा। हम कोरोना पर प्रोग्राम कर रहे हैं, मास्क आपने नहीं पहना हुआ। मास्क मैडम मुझसे गिर गया है, अभी रास्ते में इधर टंगा हुआ था, मुझसे गिर गया है। अच्छा, आप तो मोटरसाइकिल पे हैं, आपने खातून भी बिठाई हुई है, आप हेलमेट पहन लेते। तो मैडम हेलमेट भी घर में पड़ा हुआ है, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, मैं इमरजेंसी में निकला हूँ और ये रिक्शों की वजह से बहुत ज़्यादा मैं टेंशन में हूँ। थैंक यू। रिश्कों की वजह से टेंशन में है, लेकिन जिसकी वजह से टेंशन में होना चाहिए वो टेंशन फ्री है। मास्क क्यों नहीं पहना? मास्क ये सारे लोग नहीं पहने, तो अगर सारे लोग गलत काम करेंगे तो आप भी करेंगे। अल्लाह न करे। फिर हमारे पास नहीं है तो फिर हम खरीद करेगा एक दाना खरीद लें। आपकी उम्र ऐसी है कि आपको एहतियात करनी चाहिए। हमारा अल्लाह का भरोसा बहुत। अच्छा, वो ये कहते हुए चले गए कि मेरा अल्लाह पर भरोसा बहुत ज्यादा है इसलिए मास्क की जरूरत नहीं है। बहरहाल ये सूरत हाल है, कहीं और चलते हैं और आपको एक और झलक दिखाते हैं। अब हम चलते चलते पहुंच गए हैं नमक मंडी में। पेशावर की नमक मंडी पूरे पाकिस्तान में क्या बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत मशहूर है, जिसने मज़ेदार गोश्त खाना हो, छोटा गोश्त, तिक्के,
हर किस्म का जो एक मटेरियल होता है यहाँ पर मिलता है, चाहे वो आप कढ़ाई की सूरत में खाएं या फिर खुश टिक्कों की सूरत में। और ये नमक मंडी का मज़ा लेने बहुत सारे लोग जो हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से यहाँ आते हैं। लेकिन आज हम नमक मंडी की तारीफ़ करने नहीं बल्कि यहाँ ये देखने आए हैं कि ये जो हम कोरोना की सूरत हाल से गुजर रहे हैं और कोविड-19 इंतहाई ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर चुका है, क्या यहाँ बैठे हुए लोगों को उसका इदराक है? और लग तो नहीं रहा, क्योंकि मुझे तो माजरत के साथ भाई साहब मास्क नहीं पहना हुआ। मास्क तो गाड़ी में भूल गए। कोविड की जो दूसरी लहर है वो इंतहाई खतरनाक सूरत इख्तियार कर रही है और आप कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है? हमें तो कोई मसला नहीं, करम है जी। और यहाँ पे आप नमक मंडी का मजा लेने आए? हाँ, हम मर्दान से आए। इधर बहुत अच्छा टेस्टी है, बहुत मजे से के खाने पका रहे हैं। और ये जो आपको हेल्थ डिपार्टमेंट और वर्ल्ड लेवल पे जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिका, यूरोप, ये जो स्टैटिस्टिक आ रहे हैं, लोग मर रहे हैं, ये आपको क्या लगता है? हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कहते, कुछ भी नहीं कह सकते इसके बारे में। कोविड है? हाँ है, लेकिन हमें तो कोई मसला है, हम पठान है ना। अच्छा, आप चूंकि पठान है तो पठान को कोविड कुछ नहीं कहता? कहता है, लेकिन फिर भी कोई मसला नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह का करम है जी। नाम क्या है आपका? इफ्तिखार नाम है जी। इफ्तिखार साहब मर्दान से आए हैं और वो कह रहे हैं कि मैं पठान हूँ, मुझे कोविड कुछ नहीं कहता। भाई साहब मास्क नहीं पहना हुआ आपने, चलो ये तो खाना खा रहे हैं, आप जेब में हाथ डाल रहे हैं, मास्क है? पहना क्यों नहीं है? पहन लेते हैं, अभी जेब में ढूंढ रहे हैं आप? कहीं पड़ा हुआ है। अच्छा सर, आपको लगता है ना कि मास्क पहनना चाहिए? जरूरी है, पहनना चाहिए। हमें सीरियस होना पड़ेगा ना? जरूर होना पड़ेगा जी, बिल्कुल होंगे तो तभी बेहतरी आएगी, नहीं तो फिर अल्लाह ही। सर मास्क पहन लेना, बिल्कुल पहन लेते है ना? बिल्कुल अपने जी, बच्चों को भी बताएं कि मास्क पहने, है ना? मास्क बहुत जरूरी। बिल्कुल जरूरी है। आप टिक्के खाने आए? इधर आया हूँ मैं, मेरा एक दोस्त है उसने बुलाया था, उसके पास आया हूँ। तो ज़ाहिर इधर पहली दफा आया हूँ चरसी पे, आज मैं कहूँ चलो टिक्के भी खा लेते हैं, जिंदगी में पहली दफा खाऊंगा। सर लोगों को मैसेज दीजिए कि अपनी जिंदगी बचाएं। ज़ाहिर है कि इनको अब इतनी अवेयरनेस तो होनी चाहिए कि आए दिन टीवी पे इश्तिहार आते रहते हैं और पता भी है कि ये जो नेक्स्ट वेव आई है सेकंड, इस पे काफी ये क्रिटिकल है, तो बराए मेहरबानी अपने आप को बचाएं, लोगों को भी बचाएं। अच्छा, मैं एक छोटा सा सवाल करते हुए बस आपसे इजाजत चाहूंगी, मुझे ये बता दें कि पिंडी में सिचुएशन और यहाँ की सिचुएशन में आपको क्या फर्क नजर? मैं जस्ट 1 घंटा पहले आया हूँ। अच्छा, तो आपने 1 घंटे में क्या देखा? मैंने अक्सर देखा कि मास्क लोग नहीं पहनते। पिंडी में फॉलो कर रहे हैं? पिंडी में फॉलो कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। और जैसे कि मैंने बताया कि नमक मंडी एक बहुत ही मशहूर सी जगह है, अंदर जो दुकानें हैं उनके अंदर रूम्स भी हैं, वहाँ पे भी लोग खाना खा रहे हैं, लेकिन ये पूरा एक ओपन एरिया है और यहाँ पर लोग आके एंजॉय करते हैं, खाना खाते हैं अपने दोस्तों के साथ। और अभी भी अगर आप माहौल देखें तो आपको काफी लोग जो हैं वो मास्क के बगैर नजर आएंगे। अब जिले इंतजामिया इन मामलात को कैसे देख रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा कि हुकूमत का काम होता है प्लान्स को बनाना, लेकिन कुछ बॉडीज होती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन होती है जो कि उसको एग्जीक्यूट करवाती है, नाफिज करवाती है। तो जिले इंतजामिया का ये काम है कि वो पेशावर में जो कोरोना के SOPs हैं उनको फॉलो करवाए, चाहे वो रेस्टोरेंट में टेक अवे का मामला है, अंदर कमरों में बैठकर खाना खाने से मना करना है, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना है, इसके अलावा मास्क लेना है। ये वो सारी बातें हैं जिनको जिले इंतजामिया ने फॉलो करवाना है। बाजारों की सूरत हाल आपने देख ली, लोगों की बातें आपने सुन ली, एक गैर संजीदगी का जो उनसर है वो भी हमें नजर आया, लेकिन लोगों को बहरहाल कानून की पासदारी करवानी होती है, तभी हम जाके कहते हैं कि यहाँ रूल ऑफ लॉ है, यहाँ कानून की हुक्मरानी है।
اب ذرا جا کے یہ ساری صورتحال ہم رکھیں گے ضلعی انتظامیہ کے سامنے، اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اسسٹنٹ کمشنر احتشام الحق، اور ان کے سامنے یہ ساری سچویشن رکھیں گے کہ یہ بازاروں کا رش، لوگوں کا SOPs پر عمل نہ کرنا، اور پھر یہ ریسٹورانٹ میں کھانوں کے لیے بیٹھے لوگ، اور یہ سارا کچھ کیسے ہم SOPs پر عمل درآمد کروانے میں کامیاب ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہے ہیں، ضلعی انتظامیہ کیا کہہ رہی ہے، جو صورتحال ہم نے آپ کو دکھائی وہ اور ضلعی انتظامیہ کا موقف کیا آپس میں ملتا ہے نہیں ملتا ہے، یہ جانیں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے جیسے کہ ہم آپ کو پشاور کے مختلف علاقوں کی، بازاروں کی، ریسٹورانٹ کی اور سب جگہوں کی سچویشن دکھا رہے تھے جہاں پر کہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ کورونا SOPs کو فالو کروانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے ضلعی انتظامیہ کی طرف سے۔ اب ہم موجود ہیں اسسٹنٹ کمشنر پشاور احتشام الحق صاحب کے پاس۔ سب سے پہلا سوال جو میں کرنا چاہوں گی وہ یہی ہے کہ یہ جو میں نے کہا کہ لوگوں کو SOPs پر عمل درآمد کرانا یقیناً بہت مشکل کام ہے، لیکن آپ کی بھی بہت ساری کمزوریاں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ کی کمزوری زیادہ نمایاں ہے یا لوگوں کی جو ایک اٹے ہوئے ہیں کسی چیز پر وہ زیادہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو آپ کا شکریہ کہ آپ ضلع انتظامیہ پشاور کا موقف لے رہے ہیں تاکہ ہم آپ کو سمجھا سکیں کہ ان SOPs پہ عمل کرنا کیوں ضروری ہے، اور ضلع انتظامیہ پشاور بالخصوص اور صوبائی حکومت کیا اقدامات اٹھا رہی ہے کہ لوگ ان SOPs کو فالو کریں۔ دیکھیں، ایسے ہے کہ مارچ سے یہ وبا کا آغاز ہوا ہے، اور بے شک اس میں بہت ساری مسکنسیپشنز بھی ہیں، بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگز بھی ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں میں ریلکٹنس پائی جاتی ہے، لوگ ہچکچاتے ہیں ماسک کا استعمال کرتے ہوئے، SOPs کو فالو کرتے ہوئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شادیاں بھی بالترتیب جاری ہیں، بڑی بڑی گیدرنگز بھی بالترتیب جاری ہیں، لوگ جو ہیں وہ ریسٹورنٹس میں بھی آ رہے ہیں، شاپنگ مالز میں بھی جاری ہیں، اور کاروبار بھی جاری ہے۔ یہ ضروری ہے کہ کیونکہ یہ پینڈیمک جو ہے یہ اب ہمارا حصہ بن چکی ہے، تو ہم نے اپنی جو نارمل روزمرہ کی معمولات ہیں ان کو بھی چلانا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بہت اشد ضروری ہے کہ ہم اپنی حفاظت کریں، اپنے پیاروں کی حفاظت کریں، خاص طور پہ اپنے بزرگوں کی حفاظت کریں۔ اس کے لیے سرکار نے گلوبل ہیلتھ گائیڈ لائنز کے مطابق کچھ SOPs مرتب کی ہیں جن کو فالو کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے، اور اسی سلسلے میں ضلع انتظامیہ پشاور ڈپٹی کمشنر علی اصغر صاحب کی سربراہی میں مارچ سے لگی ہوئی ہے۔ گاہے باگاہے کارروائیاں کی جا رہی ہیں، جرمانے کیے جا رہے ہیں، گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، بازاروں کی انسپیکشن کی جا رہی ہے۔ آپ نے خود دیکھا کہ اس سلسلے میں متعدد سیلنگز کی گئیں، اس سلسلے میں تاجروں نے بہت دفعہ مظاہرے بھی کیے کہ ضلع انتظامیہ مزید بہت زیادہ سختی کر رہی ہے، اور اس سختی کا نتیجہ یہ ہے جو میں آن ریکارڈ لانا چاہوں گا کہ انڈیپینڈنٹ آبزرورز کے مطابق پشاور میں پبلک سپیسز میں باقی صوبے کی نسبت سب سے بہتر SOPs کو فالو کیا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود بہت جگہ پر کوتاہیاں موجود ہیں، بہت جگہ پر وائلیشن ہو رہی ہے، اور ڈیلی کی بنیاد پر DC سمیت DC سے لے کر نیچے ان کے تمام افسران، تمام فیلڈ فارمیشن SHOs کو ملا کر فیلڈ میں موجود ہے جو SOPs کی آبزرویشن کروانے میں مصروف ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو مارچ سے لے کر اب تک کی آپ نے بات کی ہے، پہلی ویو میں ہم نے دیکھا کہ یقیناً لاک ڈاؤن بھی کیا گیا، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں زیادہ افیکٹو نظر آئی، اگرچہ بہت سارے علاقوں میں تھوڑی سی کمزوریاں بھی تھیں اور یقیناً وہ عوام کی ہی ہوں گی، لیکن میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ اگر ہم ابھی یہ جو نئی ویو آئی ہے اس کے 2-3 مہینوں کا اگر آپ ہمارے ساتھ ڈیٹا شیئر کریں کہ آپ نے کتنا جرمانہ تقریباً لگایا ہے، اور ایک مسکنسیپشن ہمارے ہاں بھی میڈیا میں بھی ہے، گرفتاریاں کر لی۔ میں اگر روزانہ کے حساب سے 10 بندوں کی بھی گرفتاریاں شمار کروں تو پچھلے 3 مہینے میں تو بات سینکڑوں اور ہزاروں پر چلی گئی ہے، تو یہ گرفتار کر کے لوگ کہاں رکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے میڈم، جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ فرسٹ لاک ڈاؤن میں کمپلیٹ لاک ڈاؤن تھا، اس کے اندر انفورسمنٹ ایزی ہو جاتی ہے اس سلسلے میں کہ آپ کو پتا ہے کہ دکان بند ہے اور آپ نے کھلنے نہیں دینی، بٹ جب ایک دفعہ دکان کھل جاتی ہے، جیسا کہ اگر آپ پشاور کے سے محل وقوعات سے واقف ہوں تو گورا بازار ہے، جس طرح شفیع مارکیٹ ہے، قصہ خانی بازار ہے، یہ بہت زیادہ کنجسٹڈ مارکیٹس ہیں۔ جب یہاں پر تمام دکانیں کھلی ہوں گی اور ان دکانوں کے اندر 2-3 بندے بھی آئیں گے تو ایک چھوٹی سی گلی کے اندر 3-4 ہزار لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، جہاں پر جا کر اگر لوگ خود SOPs فالو نہیں کر رہے تو ضلع انتظامیہ کے پاس صرف یہ آپشن رہ جاتی ہے کہ پھر اس بازار کی بندش کی جائے۔ انڈیویجول لوگوں پہ جا کر ان کی SOP انفورسمنٹ ایک چلتے ہوئے بازار کے ساتھ ایک اشد مشکل کام ہے۔
اس سلسلے میں ضلع انتظامیہ پشاور نے ایک اسٹریٹجی اپنائی ہوئی ہے جس میں ہم نہ صرف بازاروں میں بندشیں کر رہے ہیں، پورے بازار سیل کر رہے ہیں، بلکہ لوگوں کو موقع پہ جرمانہ کر رہے ہیں. ہم نے کچھ جگہ آئیڈینٹیفائی کی ہوئی ہیں جس میں ٹرانسپورٹ سیکٹر ہے، جس میں یہ کنجسٹڈ بازار ہیں، جس میں سکولز ہیں، جس میں شادی ہال ہیں، جس میں ریسٹورینٹس ہیں. یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پر رش زیادہ ہوتا ہے اور یہاں سے کرونا پھیلنے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے. تو ان جگہوں پر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو ترغیب دی جا سکے کہ وہ ایس او پیز کو فالو کریں. لیکن لوگ نہیں کر رہے سر. اور گرفتاری والا بھی ذرا، گرفتاری کے سلسلے میں میڈم یہ ہے کہ شاید کوئی کنفیوژن ہے جو میڈیا کو پراپرلی کمیونیکیٹ نہیں کی جا رہی. 3 مہینے کا ڈیٹا تو ایک بہت بڑا ڈیٹا ہو جائے گا. گورنمنٹ آف پاکستان کی ہدایت پر، فیڈرل گورنمنٹ کی ہدایت پر تمام صوبوں میں 5 دسمبر سے ہفتہ آگاہی کووڈ ایس او پی شروع کیا گیا تھا، جس کے سلسلے میں کافی کاروائیاں کی گئی. اگر میں آپ کو صرف ڈسٹرکٹ پشاور کا ڈیٹا شیئر کروں تو پہلے 6 دنوں کے اندر 1175 انسپیکشنز ہوئیں، اس میں 157 سیلنگز کی گئیں، 12 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا تقریباً، اور 47 گرفتاریاں ہوئیں. یہ 47 گرفتاریاں ہیں، وہ شاید آپ لوگ جو آن سپاٹ فائنز ہیں ان کو بھی گرفتاریوں میں کاؤنٹ کر رہے ہیں. لیکن اس ہفتے کے اینڈ پہ صرف کل کے دن میں ایک میسو کریک ڈاؤن کیا گیا جس میں ضلع پشاور میں 1800 دکانوں کو بند کیا گیا، جس میں 4 بڑے پلازے شامل تھے. تقریباً 28 کے قریب ہم نے ہوٹلز کو سیل کیا، اور اسپیسیفکلی ہم نے ٹرانسپورٹ سیکٹر کو دیکھا جو ایس او پیز فالو نہیں کر رہے تھے. ہم نے پہلے ان کو بائنڈ کیا کہ وہ اویئرنیس ان میں کریٹ کی کہ وہ ایس او پیز کو فالو کریں. لیکن جب کل یہ آبزرو کیا گیا کہ وہ ایس او پی کو فالو نہیں کر رہے تو صرف کل کی تاریخ میں 1000 پرائیویٹ یہ پبلک سروس وہیکلز کو بند کیا گیا، جس میں ڈی سی پشاور خود فیلڈ میں موجود رہا اور انہوں نے خود کافی ساری گاڑیوں کو بند کیا تاکہ لوگ بسوں کے اندر جو قریب بیٹھے ہوئے وہ بھی ایس او پیز کو فالو. اچھا، آپ نے ٹرانسپورٹ کی بات کی، یقیناً یہ میں نے سوال آپ سے آگے جا کے پوچھنا تھا، لیکن چلے یہی پوچھ لیتی ہوں. یہ جو ٹرانس پشاور ہے وہ بار بار ہمیں دیتے ہیں کہ ہم نے جو بی آر ٹی کی بسیں ہیں اس میں بڑی سختی سے ایس او پیز کو فالو کرنے کے لیے کہا ہوا ہے اور بغیر ماسک کے کسی کو بس میں داخل ہونے نہیں دیا جاتا. لیکن میں نے ایسا دیکھا نہیں ہے. ہم نے آبزرو کیا، ہم نے اس چیز کے اوپر اس کو دیکھا، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، کافی ہفتوں سے ہم اس چیز کو فالو کر رہے ہیں. عام ٹرانسپورٹ کو تو چھوڑیں نا، آپ کی جو ٹرانس پشاور ہے اس پہ تو مطلب ہمارا بڑا ایک زبردست قسم کا سسٹم ہے. ادھر تو کسی کو کھڑا کر سکتے ہیں نا کہ اگر کوئی ایس او پی کو فالو نہیں کرا. ہاں، ٹرانس پشاور کے اندر بھی ہم نے 2 جگہ پر ماسک کو انشور کروایا ہوا ہے. پہلا یہ کہ جب وہ ٹکٹ لینے آ کر اس کی ٹائل سے گزر کے اندر جاتا ہے تو وہاں پر جو گارڈ کھڑا ہوا ہے ہی انشورس کے اس بندے نے جو اندر انٹر ہو رہا ہے اس نے ماسک پہنا ہوا اور بغیر ماسک کے کسی کو بھی انٹر ہونے نہیں دیا جا رہا. اس کے بعد جب وہ بس کو بورڈ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی جو گارڈ کھڑا ہوا ہے وہ اس بات کو انشور سے درخواست کرتا ہے، سختی بھی کرتا ہے کہ آپ ماسک پہنیں اور پھر بس کے اندر انٹر ہوں. ایشو ہمیں یہ آ رہا ہے کہ لوگ ماسک لگا کے اندر انٹر تو ہو جاتے ہیں، جن کے پاس ماسک نہیں ہے ان کو آن سپاٹ خریدنا بھی پڑتا ہے، بٹ ایک بار جب وہ اندر انٹر ہو جاتے ہیں تو امیڈیٹلی جا کے اپنا ماسک اتار دیتے ہیں. پھر جیسے آپ نے خود پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جب ایک دفعہ وہ بس میں بیٹھ جاتے ہیں تو وہ جا کے اندر ماسک اتار دیتے ہیں. پی آر ٹی کے اندر ہم آن سپاٹ جرمانے کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو کہ وہ ماسک کو پہنیں. ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے اشارہ ہو رہا ہے کہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، تو میں ایک 2 منٹ ہے ہمارے پاس، تو ہم اس میں یہ بات کر لیتے ہیں کہ ایک تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، لیکن جیسے میں نے شروع میں کہا بلاک رکھے اور بس غائب ہو گئے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں چل رہا. اس کا کیا ہے؟ ہمیں تو کچھ اور دکھتا ہے. میڈم، اسمارٹ لاک ڈاؤن ان علاقوں میں لگایا جا رہا ہے جہاں سے ہمیں کیسز کے کلسٹر مل رہے ہیں. جی ڈیفینیٹلی. اب ہمارے پاس بھی کمپلین آ رہی تھی کہ کچھ انٹری ایگزٹ کی جو کنٹرول ہے اس میں تھوڑی سی ریلیکسیشن ہو رہی ہے. اس میں 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کیونکہ کاروبار کھلے ہوئے ہیں تو بہت سارے لوگ اپنی اسینشل ضروریات کی بنیاد پر ہی باہر جاتے ہیں، لیکن جو کل سے اسمارٹ لاک ڈاؤن لگائے گئے ہیں پشاور کے 4 نئے علاقوں میں، وہاں پر 100% کمپلائنس دی جا رہی ہے. گائے بگائے افسر بھی وزٹ کر رہے ہیں اور اس بات کو انشور کیا جا رہا ہے کہ مزید نفری لگا کر ان ایریاز کو کمپلیٹلی لاک ڈاؤن کیا. ٹھیک ہے. اور کتنے علاقوں میں اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس وقت اسمارٹ لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے؟ پشاور کے کل ٹوٹل نئے جو اسمارٹ لاک ڈاؤن لگائے گئے ہیں وہ 4 نئے علاقوں میں لگائے گئے ہیں، اور جو پچھلے 22 اسمارٹ لاک ڈاؤن چل رہے ہیں ان کو ملا کے ٹوٹل سے پشاور کے 26 ایریاز کے اندر لاک ڈاؤن ہوا. اچھا، ایک چھوٹی سی اور بات بھی مجھے بتا دیجئے کہ تاجر برادری جو ہے وہ آپ سے بہت نالاں نظر آ رہی ہے. آپ سے مطلب یہ ہے کہ ضلعی انتظامیہ سے کیا ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا پہلے؟ میڈم، میں اگین آپ سے کہوں گا کہ مارچ سے یہ پروسیس شروع ہوا ہے. اس وقت ہم نومبر میں بیٹھے ہیں. پچھلے 8-9 مہینوں میں کنٹینیوسلی انہیں اویئر بھی کیا جا رہا ہے اور ان کے اوپر سختی بھی کی جا رہی ہے. میں یہاں پر صرف اتنے سے ایک چھوٹی سی بات کلیئر کروں گا، آپ کے 10 سیکنڈ لوں گا کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پشاور کا یا ضلع حکومت کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ تاجروں کے خلاف وہ کارروائی کرے یا کسی کاروبار کو بند کریں. مقصد صرف یہ ہے کہ وہ ایس او پیز کو فالو کریں، ان کے پاس آنے والے کسٹمر ان ایس او پیز کو فالو کریں، کیونکہ ضلع انتظامیہ کے 10 افسر یا 20 افسر ایک وقت میں تمام 8-9 ہزار دکانوں میں موجود نہیں ہو سکتے. اور اگر تاجر برادری آپ کے ساتھ نالاں
روشنی کا شو کر رہے ہیں تو یہ یقیناً اس بات کی طرف اندیا ہے کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پشاور فیلڈ میں موجود بھی ہے اور سختی بھی کر رہی ہے، جس کے بعد یہ حالات ہیں کہ کچھ کمپلائنس نظر آ رہی ہے۔ بہت شکریہ احتشام صاحب، اسسٹنٹ کمشنر پشاور ہمارے ساتھ تھے پروگرام کے اس آخری حصے میں۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ جو ہم نے آپ کو باہر کی ایک تصویر دکھائی وہ یقیناً ایسی تھی کہ بڑی آپ کہیں کہ مایوسی ہوتی ہے ہمیں کہ لوگ کیوں نہیں مان رہے ہیں ان باتوں کو جو ان کی اپنی زندگی اور صحت کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اب جیسا کہ میں نے کہا، حکومت پلان بناتی ہے، جو انتظامیہ ہے وہ اس کو انشور کراتی ہے، لیکن روز کی بنیاد پر جرمانے، روز کی بنیاد پر وہ جیسے کہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چھاپے مار رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ٹرانسپورٹ کی انہوں نے بات کی، ہم روز دیکھتے ہیں سزوکیاں بری ہوئی جا رہی ہیں۔ غریب آدمی کیا کرے؟ ایک ایسی سچویشن میں ہم پھنس گئے ہیں کہ جس کا ادراک ہر انسان کو خود کرنا ہوگا، کیونکہ ہم ان سے بات کرتے ہیں تو یہ ہمیں سچے نظر آتے ہیں، ہم باہر جاتے ہیں تو وہاں لوگوں کی اپنی مجبوری ہے۔ تو صرف مجھے ذاتی طور پر آج کے اس پروگرام سے جس نتیجے پر پہنچی ہوں، ماسک پہن لیجئے، تھوڑا سا فاصلہ رکھیے، اور ان سارے مسائل سے انشاءاللہ ہم نمٹ لیں گے، کیونکہ مشکلات بہت زیادہ ہیں، معاشی بھی ہیں، معاشرتی بھی ہیں، ان سب کو لے کر ہمیں چلنا ہے، پاکستان کو بچانا ہے اس کرونا کی آفرید سے۔ لیکن ماسک پہنیے، فاصلہ رکھیے۔ ہماری طرف سے اتنا ہی۔ فرزانہ علی کو بیورو رپورٹ سے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔